we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Tibod Castro. Dulaan sa 100 million pesos nga balor sa illegal nga drugas ang gisunog pinagi sa thermal machine tulod sa krematorium sa usa ka punerarya. Kini ang mga dangerous drugs nga nasakmit sa nagkadayang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o Philippine National Police. Adunay pagtugot sa korte ang pagsunog sa maong illegal drugs. Ani ang report. Kini ang mga dangerous drugs nga gihanay sulod sa usa ka punerarya ug giandam aron sunogon pinagi sa thermal machine. Gilangkuban kini sa methamphetamine hydrochloride nga mikapin sa 13,000 gramos nga nagkandidad og 90.7 milyones ka pesos. Marijuana nga mitimbang og kapin 74,000 gramos nga nagkandidad og 8.8 milyones pesos og ephedrine nga nagkandidad sa kapin 7 milyones ka pesos. Ang mga kontrabando nasakmit sa naglahing operasyon og panahon sa PDEA ug PNP. Gigamit kini isip mga ebidensya sa korte. Ang uban nahukman na samtang ang uban kasamtangang gihusay ang kaso apan nagbilin lang og sample samtang nagpadayon pa ang court proceedings. Gisose sa mga chemist sa PDEA ang mga prohibited drugs isip procedure sa dili pa kini sunugon. Katong mga ebidensya sa PNP, iton over mangyapon nila sa PDEA with the order of the judge, no? So mo nang atong ipangsunog karon, ebidensya ni siya sa PDEA and PNP. Ang kailangan lang naman ng prosecution na ebidensya ay a sample. Hindi kailangan yung kilo-kilo. Kaya nga sa balaod, pwedeng i-destroy na before filing. Ang dangerous drugs thermal adunay pagtugot gikan sa hukmanan. Gani mitambong sa kalihukan ang mga opisyal sa judiciary nga gipanguluhan ni Judge Pamela Baring Uy nga maoy pinasidunggang dinapit. Kailangan sunugin, i-destroy ang mga droga, pagka-seize and confiscate. Nasa balaod po yan. Kaya nandito po well represented ang lahat. Kasi it's everyone's concern. Samtang ipasabot sa PDEA nga limitado ang ilang resources. Gani, walay katako sila ug ang PNP sa pagdispose sa illegal drugs pinaagi sa thermal machine. Busad ako ang ilang pasalamat sa pribadong sektor nga nagpaggamit sa kahimanan. Samtang ipaniguro sa PDEA nga dili mahilabtan ang mga illegal nga drugas nga naa sa ilang kustodiya. Kana nga ato ang evidence facility sa PDEA, di na maabri og sa kinsa lang. Kaya ang naayawi ra na me as the regional director, our chief chemist and our property custodian. Unya, di niya maabri o di na ko abrihan. Kauban si Philip Patricio ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Duha ka mga lalaking luwan sa motosiklo patay human matagak sa kurbadahong bahin sa Marcelo Fernan Bridge pasado alas 11 kagabi sa barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Ano ang report?
Sa video nga kuha ni Arman Paklipan Bahamonde, makita ang pagtabang sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office niining duha ka mga lalaki nga gikatahong natagak sa kurbadahong bahin sa Marcelo Fernan Bridge sa may ML Quezon Highway, habig sa Esquina Firing Range, Barangay Pusok. Mato ni Police Senior Master Sergeant Denny Singson, Desk Officer sa Police Station 5 nga gikan sa Mandawi, sila si Jonard Alpas, 26 anyos, og Bethoven Tobias, 23 anyos, padung sa Lapu-Lapu City, luwan sa usa ka motorsiklo, pasado alas 11 kagabi. Kusog ang ilang dagan ug pag-abot sa may kurbadahong bahin, habig na sa Barangay Pusok, kalit kini nga may break, hinungdan nga nangalabay ug nangatagak ang duha sa taytayan. Ikuha na sila, di aksog break siguro, di as gatir, giuntok, pag-break, kuha sa gatir, lalahos ni sila ang nga tao, pero ang motor nabili na sa bridge. Gawas nga kusog ang ilang dagan, gituhuang nakainom usab ang duha. Kusog siguro niya, murag baho og kuan, alcohol. Nakainom? Oo, nakainom, pero abot ka di sa kuwawa, compare kayo. Matod sa mga sakop sa Police Station 5, kini na ang ikatulong susamang insidente nga nahitabo sa dapit. Busa pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorista. Pag driver motor o bisag unsa mo sakyanan, di lagi mo inom, di sa pakusog dagag maayo kay kanalabi nung bag-o pang padong diri sa kanang mga gianan nga wa kay sila kaswito ba. Paglikay lagi sukses siya. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa'y mga kabanay nga mikuha sa patayng lawas nila ni Alpas ug Tobias nga naapa sa pagkakaron sa Lapu-Lapu City Hospital. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Duha ka mga aksidente sa dalan ang nahitabo kagahapon didto sa Bohol. Tulo patay, unom ang samdan. Aniya ang detalye. Tulo ang patay ug 5 ang naangol human gidaro sa usa ka 10-wheeler dump truck ang usa ka tricycle sa lungsod sa Clarence sa Bohol. Mga alas 10:50 gahapon sa buntag, paingon sa lungsod sa Talibon ang 7 ka mga pasahero sakay sa tricycle dihang kalit mibangga kanila ang dump truck. Sa kusog nga pagkabangga nalukot ang tricycle. Dead on the spot ang tulo ka mga pasahero nga sila si Joelito Avenido, Maximo Yoligo ug Shirley Abisha. Samtang upat nila ka mga kauban ug ang driver sa tricycle na samdan. Dali silang sa tambalanan. Base sa investigasyon sa Clarin Police Station, nawad-an matud pa og break ang dump truck nga gimaneho ni Saturnino Tirol Jr. nga sa pagkakaron anaa sa kustodiya sa kapulisan. Samtang didto sa lungsod sa Maribuhok, usa ka di pasahero ang bus nga milikay unta sa sakyanan nga iyang gikasugat mibangga na hinuon sa usa ka balay. Matud sa mga sakop sa Maribuhok Police Station, mibuto ang ligid sa sakyanan nga gimaneho ni Reverend Father Jose Guivencan samtang nagdagan kini sa highway sa Barangay Lingkod pasado alas 2 sa hapon kagahapon. Nawad ano kontrol sa sakinan ang pari ug nabangga ang driver side niini sa Southern Star Bus sa Picas Lane. Gisuwayan sa bus driver nga si Perfecto Hinaniban Jr., 36 anyos, nga malikayan ang nagpadung nga kotse apan nawad-an sab kini og kontrol maong nabanggaan niini ang usa ka sari-sari store. Ang nakaparking nga motor ug lahuso sa kapanimay. Maayo na lang nga way nasamdan sa mga pasaherong bus ug minor injury usab ang naangko ni Father Guivencan. Uban ni Rod Prado, kini si Orchid sa Pinkaw, Balitang Bisdak. Mga loose firearms nahipo sa Mandawi City Police sa ilang gilusad nga Oplan Katok. Muabot sa 31 tanan ka mga armas ang ilang nakuha atol sa paghingusog sa kampanya. Kadaghanan niini gi-surrender atol sa Anti-Crime Agency. Gumikan kay kuwang og mga papeles. Gideposito ang mga armas ug anaa sa kustodiya sa supply section sa Mandawi Police. Wala pa mailhi hangtod karon ang lalaking napalgang way kinabuhi atubangan sa usa ka display center sa mga heavy equipment sa North Reclamation Area, Tipulon, Dakbayan sa Mandawi. Pasado alas 2 sa Sabado sa hapon, nakitaan ang lalaking nagbitay sa kahoy gamit ang cable wire. Nagpakisayod pa masakop sa Subang Dako Police Station kung aduna ba'y CCTV ang establishmento aron masuta kung adunay foul play o wa. Siya nga alis nga suicide. Okay mo kuan base sa blatter mo may kuan. Di palihok pagbalik sa Talisay City Health Office ang Dengue Task Force tungod sa nagsakang mga kaso sa Dakbayan. Ani ang report ni Femari Dumabo.
Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga gibahin ang mga staff sa Emergency Operations Center nga kaniadto nagtutok lang sa mga kaso sa COVID-19. Karon gipatabang na sila sa pagpaniid sa mga kaso sa dengue sa Dakbayan. Sa pagkakaron, may tulo na lang ka mga vaccination center nga ipadagan ang Dakbayan aron ang ubang mga staff ilakip na sa Dengue Task Force. Ang proposal 3 sites na lang nato, Gaisano SRP, Star Mall and Lagtang. Klaruhon lang namo unsay mga ages for each, but itulo na lang na, then gikuhaan og katunga ang manpower in each vaccination site para makatutok og laing mga problema sama sa dengue karon. Gitugan ni Dr. Lino Alanzado nga sa monitoring sa Talisay City Health Office. Sa unang simana sa Mayo, 15 ka mga kaso sa dengue ang ilang natala. Sa talaan sa Reso 7, ikaupat ang Dakbayan sa Reyon 7 nga may labing daghang kaso sa dengue. Napulo na usab ka mga barangay ang ilang napahigayunan sa misting. As of last week, gipang-recall na sila tungkol kay nisaka naman ang kaso gyud sa dengue. So gi-recall na to sila mostly kay na-assign man sila sa vaccination sites. So since last week ato na silang gi-recall, ibalik na sila. Function na sila as dengue task force misting na sila per barangay, no. Muhangyo ang Talisay City Health Office sa City Hall nga mupalit og 2 ka misting machine nga idugang sa upat sa ilang machine nga ipaayo pa usab. Ang problema lang is ang misting machine, so hopefully maka-purchase may og bago. Kay kulang ra gyud siya ang machine in comparison sa mga request gyud sa barangay. Uban ni Jun Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Mas gihingusgan ang koordinasyon sa lain-laing ahensya sa Mandawi City. Taliwa sa pagwan-uwan, ingon man sa paghimog mga lakang aron. Dali kini maaksyonan. Ang live report ni Nico Serino. Nick. Yes lang, gihingusgan kining koordinasyon aron mapangandaman ang epekto sa pag-uwan-uwan sa Mandawi City nga giila na gyud nga bahaanan labi na kun kusog kaayo ang bundak sa uwan. Nag-uwan-uwan sa dakong bahin sa Metro Cebu kaganihang buntag. Dili hinon kusog ug mihunong rasab pagkataod-taod. Sa uban nga mga lugar, halos tibok adlaw nga ang sugbo gihabulan sa bagang dag-om. Kini ang usa sa gipangandaman sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa pagsud sa uwanon nga panahon. Kaganihan nakigtigom sila sa lain-laing mga buhatan labi na sa taga DPWH. Gihingusgan ang koordinasyon sa ilang tagsa-tagsa nga role o trabaho. Sa mga kasapaan sa syudad, labi na sa Butuanon, gikinahanglan ng abag sa DPWH aron malimpyuhan o madredge kini. Ilahagi na sa mga major good, mga rivers. So ang ato is we have to coordinate and augment if ever unsay kinahanglan sa nila makatabag ta. Ang koordinasyon sa kabarangayan gipalapdan sab alang sa mga lakang nga himuon. Usa sa gidaig sa CDRRMO ang inisyatibo sa uban nga mga barangay officials nga limpyuhan ng daan ng ilang drainage system. Sama sa naabtan namo sa miaging simana nga gisugda na kini sa barangay sentro nga usahay makasinati isap og pagbaha labi na kun mag-high tide. Ang imbornal, mga kanal nga limpyo nga dili magtapok sa mga basura just in case mag-uwan mo sa kang water level ang ato asad ada simbako sad kung mag-uwan magbaha. Dayon maka-add sa mga sakit-sakit. Gipahibaw sab sa ahensya nga inanay nang nahibalik ang mga CCTV cameras nga giinstolar sa mga strategic areas sama sa kasapaan. Takip kini sa mga nangaguba sama sab sa traffic light system atol sa pag-igo ni Odette ni atong Disyembre. Pag-asa released an advisory regarding the continuation of La Nina. So there's a high probability nga it will go until I think August, and with a higher probability it will go up beyond August. So the city being flood prone. Giklaro sa CDRMO nga year-round kining ilang koordinasyon nga gihimo sa lain-lain nga ahensya tungod kay gikinahanglan man gyud kini aron nga mapangandaman ang pag-uwan-uwan ug mamahimong proactive sa ilang mga response kabahin ni inilan. Daghang salamat Nico Serino. Gawa sa paghimo og mga furniture,
paggamausab og mga kubyertos gamit ang kahoy mo'y labing bagong livelihood program sa mga PDL sa Bayawan District Jail. Aniya ang report. Tungod kay daghang mga kahoy ang nangatumba atol sa bagyong Odette, mihangyo ang warden sa Bayawan District Jail sa lokal nga kagamhanan nga mangayo sila og mga kahoy aron gamiton sa pagsugnod. Kay kahoy man og LPG ang ilang gamit sa pagluto. Sa kadaghan sa mga kahoy nga ilang nadawat, nahuna-hunaan nilang muhimo og laing bagong livelihood program ug kini ang paghimo og wooden kubyertos. Sayangan ta kay mga nindot man nga kahoy ang gihatag nila, nara ni nga kahoy ang uban germelina unya sayang kung ato lang gamiton sa pagsugnod. Ang Bayawan District Jail may tuluman ka mga PDL nga na-assign sa carpentry samtang may duha nga maantigo usab sa polishing. Busa mas napasayon ang proyekto ug nakahimo pa usab sila og ubang mga usable wooden items gawa sa furniture ug wooden kubyertos. Ang spoon and fork mapalit sa tag 30 pesos. Ang ladol usog kay mapalit sa tag 25 ngadto sa 30 pesos. Samtang ang lechon tray tag 150 ngadto sa 200 pesos nga mag-agad lang sa klase sa kahoy nga gigamit. 80% sa halin niini ihatag ngadto sa mga PDL samtang ang 20% ang kuhaan sa gasto. Sa pagkakaron, wala pay physical store nga mamahimong madisplayhan sa ilang mga produkto busa sa mga interesado mamahimong direktang mo contact sa Bayawan District Jail. Order basis lang mismay kay depende ra pod sa availability of kuan namo kaning materials. Gawa sa wooden kubyertos, may gi-recycle usab sila nga mga wa magamit nga tarpaulin atol sa eleksyon o gipanghimo usab nila kining mga bag. Samtang ang mga plastic wrappers, gipanghimo usab nila nga mga wallet. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Mao kini karon ato ang traffic situation diha sa Maidan, Gorordo ni mga orasa, perti bagyong mingawa ang kalsada karong mga orasa, both lanes mga kapuso. Kini ug uban pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hangtod karon wa pa mailhi ang lalaking gituang biktima sa salvage sa may barangay Saksak, lungsod sa Konsolasyon na atong Sabado sa adlawon. Ano ang report? Naputo sa mga tato ang lawas ni ining usa ka wa mailhing lalaki nga napalgang patay sa may sitio Bigonia, barangay Saksak, Konsolasyon pasado alas 4 sa kadlaw ni adtong Sabado. Sa iyang dughan nakatato ang pangang Raul Abayan. Samtang sa ibabang bahin sa iyang pusod may tato usab nga Arman Regner. Gibaatan og duct tape ang naong niini dihang naagian sa mga residente sa dapit ug nabantayan nga daw may mga samad pinusilan sa iyang ulo. Nagsulob kini og shorts o gray sweatshirt nga anaa sa 5'3" ang gitason ug gituhuang nag-edad og 30 ngadto sa 35 anyos. Matod sa mga residente sa dapit, duha ka buto sa armas ang ilang nadungog niya ng kadlawon sa wa pa makit-i ang patayng lawas sa biktima. Pagka mga alas 2 na ka kuan kog buto. Nya pagkabunta ka na wa man ko mo tanaw na balita na ako na bola na ay nagbuyo diha. Apan wa sila'y nadungog nga komosyon o baka kasaba man lang sa sakyanan sa dapit. Matod sa Konsolasyon Police, posibleng gidalang ang biktima sa dapit ug didto na gitiwasan. Ngit-ngit ug awaaw ang dapit na hitabuan. Possible na mo diha lang siya labay din di sa sikil. So karon na nakanda ko may pala investigation. So para makabatakin sa biktima at simtay bisa ang mga silang. And then nagpaabot kami sa Muklim ng mga pamilya ma'am. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.
Gitumbok nga suspetsadong mipatay sa usa ka negosyanteng senior citizen na sikop na sa San Fernando Police. Alas 5 sa hapon sa miaging Biyernes, nasikop sa San Fernando Police ang usa ka Larry Sabiliano, 37 anyos, mulupyo ra usab sa maong lungsod. Mato ni Police Major Efren Diaz Jr. nga duha sa mga saksi ang positibong miila kang Sabiliano nga maoy mipatay sa 67 anyos nga biktima nga si Diomedesa Guidaro. Nahitabo ang krimen sa Huwebes sa buntag tungod sa kasuko sa sospek nga wala pa utanga og kwarta sa biktima. Murder ang ipasakang kaso batok sa maong suspitsado. Limited face-to-face classes gisugda na usab sa mga urban barangays o sa mga eskwelahan nga nahimutang sa kinapusurang bahin sa dakbayan sa Subo. Aniya ang report. Human sa mga bukirang barangay sa miaging semana, karon ang mga barangay na usab nga nahimutang sa sentro sa Cebu City ug gitawag nga urban barangay ang gitugutan sa DepEd nga makasugod na sa limited face-to-face classes sugod karong adlaw. Usa ang Abiliana National School sa nangabli karong adlaw diin mibuka sa ilang grade 7 hangtod na sa grade 12. Moabot sa 120 ka matinud-an ang gitugutan sa pagtambong sa linawas nga klase. Hinoon limitado ra sa 20 ka matinud-an ang makatambong sa klase matag classroom. Adunay mga marker sa bangko aron masunod yun ang social distancing na usay nakabutang nga ngalan sa ilang bangko aron dili magbalhin-balhin. Gihangop sa matinud-an ang pagbalik sa ilahang gikamingawan nga eskwelahan ug sa ilang mga classmates. Excited niya, kalipay sad. Kay kung ako sa balay, say boring naman sa kayo. Alipay sad kay nakabalik na mag face to face. Okay ra gyud na anad sad na murag anaro na mo nga balik na gyud siya. In terms of amo ang mga documentary requirements ato amang yun ang na-meet yun nato ato man ang gi-submit yun sa division office. Doon na po tayo orientation po sa to ang mga parents, gipahigayo na to. Higpit nga health protocol ang gipatuman sa tunghaan. One entrance, one exit policy ang gipatuman diri sa Abiliana National School aron siguro nga mapatuman gyud ang minimum health protocol. Kung ato makita kining sa tuang naagyan karon sila ang mga protocol health officer nga magmonitor sa sitwasyon sa mga tinud-an nga mosulod dinhi. Samtang gipaniguro sa opisyal sa eskwelahan nga bakunado ang ilang mga magtutudlo. Admitido hinoon kini nga dili pinugsanay sa habig sa mga tinud-an ang pagpabakuna. Sa learners kay napo na sa guidelines man nato i-mandatory ang ato ang kuan kaning vaccination sa ato mga learners, although ni-encourage yun ta magpabakuna, but when it comes to ato ang mga teachers, puros yun na sila fully vaccinated. Samtang andam ang Cebu City Police Office sa paghatag og seguridad sa matinud-an sa mga nangabling tunghaan. Nagpaabot sila sa komunikasyon gikan sa DepEd. Although wala pa gyud kabaloon sa proseso sa DepEd, but definitely as soon as nga naay request o naman gani may information bahin niini, we will be very willing to extend our assistance. Kauban si Philip Patricio Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balik Bisdak. Van nalimbuwad og nidaro sa mga bulan sa Center Island sa Cebu South Coastal Road sa dakbayan sa Talisay si maging weekend. Ang report ni Femari Dumabok. Natumba na og miali sa Picas Lane sa Cebu South Coastal Road kining van. Gingong kalit lang nawad-an sa kontrol sa gimanihong van si Jeril Matulin, 38 anyos, samtang nagsubay sa Cebu South Coastal Road habig na sa utlanan sa dakbayan sa Subo ug Talisay. Padon niya itong higayon si Matulin sa habagatang bahin sa probinsya sa Subo. Diyang naitabo ang aksidente pasado alas 5 sa hapon nitong Sabado. Bakit pa sa meron? Kasabihan dagan, kay niya pagkayong tulog niya kay nguna sa Talisay, nakaagi siya og something ungiven surface ba. Diya dapit sa Baytaytayan. So mo to nga na out of control siya, na ikis-ikis ang iyang pagdagan hangtod nga dito siya paingon sa Center Island. Plano ni tumulak nga makigtagbo sa taga DPWH aron pangumustahon sa dugay ng reklamo ngan even surface sa National Road din sagad may tabo ang aksidente diha sa CSCR. Samtang gisubay usab nila ang posibleng overspeeding sa mga truck nga moagi sa CSCR nga posibleng nakatampo sa mga disgrasya. Ang mga trucks nga usahay abot anang intersection makakitag din porsa medyo
kining muhinay. During sa area nga walay mga enforcer, muna sila usahay magpakusog. Pero inoon, ang talang nga mga discretion sa SRP karon, wala dili ni maka-confirm nga naka-contribute ang overfeeding. So, doon ay uban nga kanang misjudgment lang yun sa ilang pagmaniho. Misang puta ang aksidente sa paghuot sa dagan sa trapiko nitong weekend. Ilabi na nga nagabian ang pagkuha sa nalimbuwad nga van. Uban ni Jun Solon. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bistak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, nakuhaan sa CCTV ang hit and run tali sa usa ka motorsiklo ug sa SUV sa may National Highway sa Barangay Poblasyon, Lungsod sa San Jose niadtong Biyernes sa gabii. Luwas ra si Elvin Miguio ang nagmaneho sa motorsiklo taga Bais City. Apan gipangita pa ang driver sa van nga nakadumbol sa biktima. Giangkon sa kapulisan nga wa nila makuhai sa plate number ang maong sakyanan nga nalambigit sa hit and run. Awhag sa kapulisan sa lungsod sa pagtaho kanila, kailaman sila sa driver nga nalambigit sa maong aksidente. Sa lalawigan sa Leyte, patay ang barangay kapitan sa Tigbawan, Leyte dihang gipusil patay sa riding in tandem sa may Elizabeth Bridge. Sa investigasyon sa kapulisan, nagsakay sa iyang motorsiklo si Kapitan Romeo Canas. Dihang manaog naunta ang kapitan sa iyang motorsiklo, mikanaog sa motorsiklo ang backrider ug mipusil sa kapitan. Gidala siya sa ospital apan pipila ka oras ang milabay, namugtuan na kini sa iyang kinabuhi. Usa ka taxi na sunog alas 7 kagabi sa Maitakan, Barangay Ibu, Lapu-Lapu City. Matod ni Police Senior Master Sergeant Dennis Singson, ang desk officer sa Station 5 sa Lapu-Lapu City Police Office nga samtang nagdagan ang taxi gikan sa Pusok padung sa Barangay Ibu. Nabantayan na lang sa driver nga kalit nga miaso ang gimaniho niyang taxi. Pusa, mihunong siya ug giablihan ang hood sa sakyanan. Apan misamot paglako ang kayo ug hingpit ka nasunog ang taxi. Luwas na hinuon ang driver nini nga si Alan Sabutanan, 45 anyos. Ang kuha na ni driver, kung murag sa kanang sayang wiring. Kaya na notisya niya nga nag-aso ang luyo. Yan, nanaog siya, pagtanaw niya, diri naman sa hugod mo, dako kay aso, iya gablihag suway. Pero, dako mo kayo mayo. Nangandam na karon ang Talisay City Disaster Team tungod sa uwanon nga panahon nga sagad mo sangpot sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Ani ang report ni Marie Dumabok. Southwest monsoon ang nakaapekto. Sa tunga-tunga sa Mayo, formal nang gipaybaw sa pag-asa nga nagsugod ng sa ting-uwan. Subay niini may mga dapit na usab sa dakbayan sa Talisay ang gipanlantawan nga makasinati sa pagbaha. Gipasabot ni Alvin Santillana, ang pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council, nga sagad sa mga dapit sa dakbayan nahimutang sa lupa nga mga dapit. Usa kini sa ilang gitukyatol sa ilang pagbisita sa kabarangayan. We were told na to prepare na pod for the rainy season. So ang ato ang hazard diri sa Talisay is of course na ang flooding. So di na napunta na concentrate. Nag-intensify na ta sa ato ang information dissemination sa mga homeowner association kay didto mo target. Hunyo sa niaging tuig na sinati ang kalit nga pagsaka sa tubig sa pa nga misangpot sa pagbaha sa mga barangay haduol sa Mananga River. Usa sa labing apektado ang barangay Dumlog, din kapin sa libo ka mga taong apektado. Hinon wala ray datala nga nakalas. Sa Tigom, gipahinumduman sila sa angayang buhaton kun musaka ang tubig. Lakip na sa gipahinumduman ng mga opisyal sa barangay nga nahimutang sa mga dapit nga gilang landslide prone areas. This weekend, tulo ka homeowners ang ako ang na-cater nga na-lecture na mo regarding sa climate change. So, which is why appeal na po dito ang pag-prepare and to respond po sa ato ang mga flooding incidents. Uban ni Jun Solon, ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Happy Monday ug maayong adlaw sa tanan. Kini atong latest weather update, May 30, 2022. Padayon natong gi-monitor ang low pressure area
na naa sa 330 kilometers sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Og so far sa atong latest analysis, less ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical cyclone. Habagat or southwest monsoon ang nakaapekto sa may kasadpambahin sa Luzon. Ang weather conditions sa tibuok Visayas makasinati na medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw og keep safe everyone. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Usa ka 23 anyos nga lalaki ang gipusilbatay sa wa mailhing suspitsado. Nahitabo kini sa barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima na ilang si Juju James Gabihan, taga Sitio Nangka, Sampag Dos, Guadalupe. Nining Dakbayan, nakakon siya og samad pinusilan sa iyang wang dughan. Giimbestigahan na sa kapulisan ang nahitabo. Samtang ipadayag sa mga opisyal sa kapulisan sa syudad nga sakit na tibukan, nagbalinaw gihapon ang Cebu City. We have already the identity na po niya, at identity as certain Jonas J. Bihar, taga Sampag Uno, na-identify sa iyang iyaan. And accordingly, kini siya bagong gawas lang po sa kuan. Bagong gawas po sa City Jail. Sa lalawigan sa Samar, nasikop sa usa ka entrapment operation ang sakop sa Bureau of Fire and Protection tungod sa pasangil sa pagpangilkil ug kalapasan sa anti-red tape law sa Tacloban City. Gisikop si Fire Officer 1 Carla Rodriguez, 29 anyos, sakop sa BFP G1 Fire Station ug mulupyo sa Barangay 02 Taft sa Eastern Samar. Milusa entrapment operation ang mga sakop sa CIDG Regional Field Unit 8 Special Operations Team. Dihang nadawat niya ang marked money nga mo kantidad og 51,000 pesos. Giingong mireklamo ang usa ka Evelyn Patalo Orbita, usa ka BFP applicant nga tabangan nga makasud sa Bureau of Fire ubos sa kondisyon nga mobayad kini og 150,000 pesos. Ang complainant nakadeposito na og 60,000 pesos pinaagi sa mobile wallet. Uman sa taas nga panahon, gibalik na ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang pakigtigom sa mga department head matag Lunes sa buntag. Gihunong kini dihang nagsugod pagtaas ang mga kaso sa COVID-19. Matod sa mayor, dili na kaayo suliran sa Dakbayan ang COVID-19. Kay sagad sa mga kawani sa City Hall, bakunado na. Sunod Lunes, ibalik na nila ang flag raising ceremonies matag alas 8 sa buntag. Si Gulyas nahatagan og ikaduhang mandato sa Talisay non isip mayor sa bago lang natapos nga piniliay. Mipasalig siya nga mas daghan pang mga proyekto ang ipatuman sa iyang ikaduhang termino. Gibalik na ko ang weekly na Monday department heads meetings to talk about concerns and issues para masulbad na mo as a whole and as one here sa city. So daghang tagi tanaw mga preparations for July sad among ginahuna na gani, especially na mahuman na ang pagskwilay ka July. Motorcycle rider nga natumba diriyot maligsi sa tapad nga sakyanan. Tanawa kining kuha sa CCTV sa Mandawi Command Center sa Dan Isbi Kabahog, Mandawi City. Kining lalaking nag-motorsiklo dihang mupadagan subay sa intersection. Kalit nga tumba og nahagbong. May nalaki kini maigo sa tapad nga pulang SUV. Nakalihay gyud ang driver. Segundos lang dihang maigo na unta sa ligid sa pulang nga SUV. Pagkulagway sa CDRRMO. Sa accident ang nahitabo, way kontra, wa maigo sa laing sakyanan.
Gituang nag-apas kini sa green light aron makatabok sa di pa mo stop. Wa ray na unsa sa maong hitabo. Opisyal sa Hudikatorya sa rehiyon mihulagway kung unsa ka grabe ang problema sa illegal drugs. Aduna usab siya'y pahimangno sa mga law enforcers nga magmatngod ug musunod sa balaod aron dili basura ang kaso tungod lang sa technicality. Ani ang report. The problem of illegal drugs is far-reaching. It affects not only you, me, everyone here, but the national security. Malala. Kini ang pamahayag ni RTC Judge Pamila Baringoy atol sa iyang pagatubang sa mga opisyal sa PDEA ug PNP atol sa thermal destruction sa mga dangerous drugs. Matud niya nga sa iyahang sala lang mo average og 100 to 150 ka mga bag-ong drug cases kada adlaw ang marafol kaniya nga nagpadayag lang kung unsa kahitak ang illegal nga drugas. Samtang ipadayag sa huwes nga adunay mga kaso sa illegal nga drugas nga gibasura sa korte tungod sa teknikalidad o kahanapakyas ang mga otoridad sa pagsunod sa saktong proseso sa operasyon. Busa pahimangno niya nga sundon ang proseso aron mubarog ang kaso batok sa mga nalambigit nini. Consistent ang mga desisyon ng Supreme Court na dapat sundin ang reglamento ng Section 21. Ayan yun yung presence ng media representative, the DOJ, and any, baka nakakalimutan ng lahat, any elected public official. Pag sinusunod natin ang balaod, hindi tayo magkakamali. Bisan pa man og aduna gihapoy supply sa illegal nga droga sa rehiyon apan malaumon ang mga opisyal sa PDEA ug sa kapulisan nga kung dili man hingpit mawagtang maminusan kini tungod sa sub-sub nga operasyon inabagan sa kooperasyon sa katawhan. Dako gyud ang diferensya kaysa una dagko gyud karon ginagmay na lang ato makuha and hopefully maminus pa gyud nato na siya pohon with the help si Judge, with the help of everyone. Ang importante kasi dito is we are gaining against drugs. Panigurado mawawala ang droga. In a brighter hopes, mai-eliminate ang droga sa Pilipinas. Hawak-hawak lang, sama-sama lang tayo. Kauban si Philip Patricio ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Malipayon nga gipaambit ni Kylie Padilla ang iyang kaagi aron mahatagan og kinabuhi ang papel sa usa ka billiard prodigy nga adunay gasa sa visual and spatial intelligence. Ang bulera istorya ni Johnny kinsa gitudluan og billiard sa iyang amahan nga kanhi billiard champion. Apan human giakusahang nanikas na undang ang karera sa iyang amahan hangtod na kini namatay. Gumikan kay siya na ang gisaligang mosuporta sa pamilya, ang pagduwa og billiard mo gihimo niyang panginabuhian. Ang bulera mao ang comeback project ni Kylie sa Kapuso Network human siya nagminyo. Dinhi iyang ipakita ang kamaayo niyang muduwa og billiard bisan kung sa tinuod nga kinabuhi kinahanglan pa niyang magbansay uban sa mga prominente o professional coaches. Sugod karong gabi ipakita sa labing bag-ong prime time series sa Kapuso Network ang bulera nga kaya sa mga babae nga manguna ug mamahimong kampyon sa male-dominated sport inubanan sa ilang paningkamot, kahanas, abilidad ug talento. Maong ayaw si Tiata ug nunti ang istorya sa bulera, alas 8:50 sa gabi human sa First Lady sa GMA Telebabad. City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda nakigtagbo sa mahabal-habal driver. Gipahinumduman sila nga musubay sa lagda sa trapiko. Yawag usab sila nga magparehistro sa mga accredited nga motorcycle for hire sa LTFRB aron mamahimong legal ang ilang pagpamasahero kay wa pay balaod nun kalabot sa mga habal-habal driver. Unang gitigom ni Joy Tumulak ang hipi sa City Tuda ang mga habal-habal driver sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Matod ni Tumulak nga dunay 1,500 ka mahabal-habal ang syudad. Hinungdan nga giawhag biya kini nga maghimo og asosasyon aron mas dali sila nga mamonitor usa mahabal-habal driver kagireklamo sa mga tricycle driver. Aron pagsaulog sa Farmers and Fisherfolks Month, gilusad sa Department of Agriculture ang tabo sa ilang opisina. Kundiin lain-laing mga produkto ang gitanyag. Niyang report ni Nico Sereno.
Subay sa kasaulugan sa Farmers and Fisherfolk Month, gipasidunggan sa Department of Agriculture ang tanan nga milangkob ni ining maong sektor. Pag ila kini sa ilang natampo nga importante sa komunidad ang pagdalit ug pagkaon. Subay niini, formal nga gilusad ang tabo sa DA7 kundiin gibuksan ang lain-laing exhibit. Gi-showcase niini ang mga produkto ug mga abot gikan sa kabukiran ug bukas hangtod sa Hunyo 2. Midisplay sab sa ilang mga produkto ang lain-lain nga mga organisasyon gikan pa sa lain-laing lugar ug probinsya. Pamaagi kini aron matabangan sila sa ilang panginabuhian. Dako kayo og tabang once nga ma-impose nato or mahatag nato ang modernization og ang industrialization sa atong mga mag-uuma. Pero usa ta moabutihan dapita kinahanglan sa duna gyud tay production. Samtang gipahibaw sa departamento, gihikay na karon ang financial assistance sa gobyerno alang sa mga rice farmers. Dinhi sa rehiyon, 93,000 ka mga mag-uuma ang makadawat sa tag 5,000 pesos nga financial assistance. Labing daghan niini ang 71,000 ka mga mag-uuma sa Bohol nga rice producing province. Musubay hinuon sa proseso ang pagpanghatag sa ayuda. Expect din namo karong yung June mag-start. June. Ang qualified ay katurang 2 hectares below. 2 hectares and below and then RSB is registered. No, RSB is registered. Ang farmer kinahanglan rehistrado siya sa katong Registry of Basic Sector in Agriculture. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Daghan ang nahingangha sa kaanindot sa bagong disenyo sa 1,000 Philippine Peso Bill. Usa sa nakadapit sa atensyon sa mga Pinoy mao ang hulagway sa Philippine Eagle. Apan kinsa kaha ang nagpaluyo niini. Ato siyang ila-ilahon pinaagi sa Bida Ka nga istorya ni Mark Reggie Abella. Kini ang mga hulagway sa pipila ka mga native birds sa atong nasod nga sagad niini gikonsiderar nga endangered species. Apan niining mga maanindot nga hulagway, familiar ba ang hulagway sa Philippine Eagle mga kapuso? Sakto ka kapuso, kining picture sa Philippine Eagle makita sa gipagawas nga bagong disenyo sa 1,000 Philippine Peso Bill sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP. Ang nagpaluyo sa mga hulagway nga daw napakita sa kaisog sa agila ug nagsimbolo usab sa batasan nato mga Pinoy mao si Captain Floyd Pison Bermejo. Si Captain Bermejo usa ka licensed pilot ug usa usab ka wildlife photographer kinsa lumad nga taga Sipalay City sa Negros Occidental. Sa wa pa siya nainganyo sa wildlife photography, lakip siya sa grupong animal hunter kaniadto. Apan sa dihang gibawal na pagpangayam, diha na siya nisud sa wildlife photography. Asoy ni Captain Bermejo nga tuyo ra unta niyang i-display as personal collection ang maong hulagway. Kay gusto nako nga i-present ang akong picture differently kay check sa ako sa mga laing mga picture sa kuan. So kasagaran nga makita nako nga picture sa Google is naga tutok kit sila sa camera. So inko nga ang ako lahi ako Apan baw ng taas nga pasensya, iya gyud nakuha ang perfect picture moment. Tinguha sa BSP nga mahatagan og pagtagad ang pagpanalipod sa mga Philippine Eagle human na matikdan ang pagkunhod sa populasyon niini. Kauban si Rod Prado, ako si Marco Giabella. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang ana sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon mga kapuso.